औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए व्लॉग के साथ। जंगबंदी तो मौजू है, मगर इससे पहले मैं बताता चलूं कि खातून अव्वल मेलानिया ने ट्रंप पे हमला कर दिया। किस तरह हमला किया ये आपसे डिस्कस करूंगा। मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, 5 पॉइंट थे जिन पर कंसेंसस नहीं हो सका। वो कौन सा पॉइंट है वो भी आपसे शेयर करना है। मुज़ाकरात की नाकामी की रीजन क्या थी। मुज़ाकरात शुरू ही नाकाम करने के लिए किए गए थे। इसके पीछे एक कहानी थी, वो कहानी आपसे डिस्कस करूंगा। ईरान की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट था, अमेरिका की तरफ से बदनीयती थी, और ये बदनीयती ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की थी। ट्रंप ने मुज़ाकरात पे आमादगी क्यों जाहिर की, इसमें उसका क्या मफाद था। ट्रंप का एक मकसद तो जेडी वैंस को नाकाम करना था। अगर ट्रंप से रिजाइन लिया जाता है या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, प्रेसिडेंट जो है वो जेडी वैंस बनेगा। जेडी वैंस उस ग्रुप को लीड कर रहा है, तो ट्रंप से इस्तीफा मांग रहे हैं या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कैंपेन कर रहे हैं। लिहाजा उसको गंदा करने का ये प्लान है, और ये व्हाइट हाउस से शुरू हुआ। व्हाइट हाउस में मजहबी त्योहार ईस्टर का कन्वेंशन था, जिसमें कांग्रेसमैन भी थे, सेनेटर भी थे, तमाम वज़रा थे। ट्रंप को एक लिखी तकरीर दी गई। इतनी मजहबी तकरीर थी, वो तो उसने पढ़ के सुनाई। उसके बाद उसने तकरीर एक तरफ रख दी और सर्कस के जोकर की तरह जोक सुनाना शुरू कर दी। जेडी वैंस सामने बैठा हुआ था और पहला जोक ये था, जेडी वैंस पाकिस्तान मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, अगर वो नाकाम हुए तो मैं सारी जिम्मेदारी जो है वो जेडी वैंस पे डालूंगा, और अगर कामयाब हुए सारा क्रेडिट मैं हूं। क्या अमेरिकन बेवकूफ है, वो नहीं समझेंगे इस बात को। क्रेडिट किसका है और डिसक्रेडिट किसका है। मगर जोकर अपनी जोकिंग से बाज नहीं आया। मुज़ाकरात नाकाम करने की वजह से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुज़ाकरात शुरू क्यों किए गए। ट्रंप और नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते थे। ट्रंप ने सेनेट और कांग्रेस को $200 बिलियन वॉर फंड्स के लिए मांग रखे। दोनों ऐवानों ने इनकार कर दिया। मुज़ाकरात करने का मकसद ये था कि इन मुज़ाकरात को नाकाम किया जाए और जिम्मेदारी जो है वो ईरान पे डाली जाए। कांग्रेस और सेनेट को बताया जाए कि ईरान जंगबंदी नहीं चाहता, लिहाजा जंग जरूरी है, और अगर जंग जरूरी है तो फिर उसके लिए फंड्स भी जरूरी है, लिहाजा मेरी डिमांड पूरी की जाए। ट्रंप ने 2 खेल खेले। पहला काम तो ये किया, जेडी वैंस के साथ अपने दामाद कुशर और वेटकाफ को भेज दिया। ईरान इन दोनों पर डिसबिलीव कर चुका था, कह चुका था कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ईरानी डेलीगेशन कहेगा हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जेडी वैंस वापस आ जाएगा और मैं कहूंगा कि ईरान जो है वो जंगबंदी पे मुखलिस ही नहीं, वो जंग चाहता है, लिहाजा फंड जरूरी है। दूसरा तरीकाकार उन्होंने ये शुरू किया था कि लबनान पे हमला कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है। ये एसेट्स हैं उसके, हमास, हिजबुल्लाह, हौसी, यमन, वो उनसे सेपरेट नहीं हो सकता। वैंस ने बड़ा स्मार्ट खेल खेला है। उसे मालूम था कि ये मुज़ाकरात नाकाम होने हैं। जब मुज़ाकरात होते हैं तो खामोशी इख्तियार की जाती है। अगर कोई बयान देने भी है तो लोअर कैडर के बंदे से दिलाया जाता है। ट्रंप साहब खामोश नहीं हो रहे, लबनान पे हमला हो रहा है, कारपेट बमिंग हो रही है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, थ्रेट्स पे थ्रेट्स दी जा रही है। मकसद सिर्फ इतना ही था कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, वैंस वापस आए, मुझे वॉर फंड्स मिल सके और मैं जंग जारी रख सकूं। दोनों सूरतों में ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया, ना तो उसने ट्रंप के चूचों पे इतराज किया, और ये तो कहता रहा लबनान जंग का हिस्सा है, मगर वो मुज़ाकरात से उठे नहीं। पाकिस्तान ने भी कहा कि 10 पॉइंट में लबनान शामिल था, ट्रंप नहीं माना। मकसद यही था कि ये उठकर चले जाए, वो नहीं उठे। जेडी वैंस को ही उठना पड़ा। उसे बड़ी स्मार्ट गेम खेली है। उसने कहा कि ना तो मुज़ाकरात नाकाम हुए ना कामयाब, हम एग्रीमेंट नहीं पहुंच सके। ईरान यकीन नहीं दिला सका कि वो एटम बम नहीं बनाए। अब ना तो ट्रंप को क्रेडिट मिला है ना डिसक्रेडिट मिला है। ना ही वो ये कह सकता है कि ईरान जो है वो जंगबंदी नहीं चाहता। कांग्रेस और सेनेट पर वाज़ेह है जंगबंदी कौन नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि उसे फंड्स नहीं मिले। अब आते ट्रंप और नेतन्याहू जंगबंदी क्यों नहीं। नेतन्याहू पे करप्शन केसेस हैं, अदालतों से उसे सजा हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील रिजेक्ट कर चुकी, उसकी पार्डन एप्लीकेशन इस्राएली सदर की टेबल पर है। ट्रंप ने पूरा प्रेशर डाला है इस्राएली सदर पर कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, मगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया। नेतन्याहू को यकीन है कि यूं ही जंग बंद होगी, मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं वजीर आज़म नहीं रहूंगा, सीधा जेल जाऊंगा, मुमकिन है मेरी आइंदा जिंदगी जेल में ही गुजरे। इसलिए वो
اس لیے اس نے جنگ بندی کے سامنے رکاوٹیں ڈالی اور لبنان پہ حملے کیے. ٹرمپ کا بھی یہی مسئلہ، جیسے میں نے کہا کہ ملینا نے حملہ کر دیا. ٹرمپ کو یقین ہے یوں ہی جنگ بندی ہوئی ایپسٹین فائل میرے خلاف کھل جائیں گی. اور خاتون اور میلینیا نے مذاکرات سے پہلے ایک پریس کانفرنس وائٹ ہاؤس میں کی ہے جو نارملی خاتون اول نہیں کرتی. اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ایپسٹین فائل میں میرا جو ذکر ہے یہ غلط ہے. میری کبھی جیفری سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف ایک بار سر راہ ہوئی تھی، میں اس کو نہیں جانتی، اور نہ ہی ٹرمپ سے میری ملاقات اس نے کرائی تھی. مقصد یہ ہے کہ ایپسٹین فائلز کا ذکر جو ہے وہ میڈیا پہ شروع ہوا. ٹرمپ نے اسے بہت روکا تھا مگر وہ نہیں رکی اور اس نے پریس کانفرنس کر ڈالی. یہ ٹرمپ پہ وار ہے جو میلینیا نے کیا. جنگ کے علاوہ ایپسٹین فائلز کا ذکر دوبارہ میڈیا پہ شروع ہو گیا. ٹرمپ جنگ بندی نہیں چاہتا، اس کو معلوم ہے کہ یوں ہی جنگ بندی ہوگی تو پھر ایپسٹین فائل دوبارہ موضوع بن جائیں. میرا رول ڈسکس ہوگا، عوام میرے خلاف، آئینی ادارے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. میں صدر نہیں رہوں گا، اور اگر میں صدر نہیں رہا 2016 سے 2020 والی ٹرم میں بھی مقدمات ہیں. اب بھی جنگی جرائم بنیں گے. سینٹ کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کی، سپریم کورٹ ورڈکٹ دے چکی ہے. یوں ہی یہ ایوان صدر سے باہر نکلتے ہیں ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی، جیل کے دروازے کھل جائیں گے. یہ اس کو معلوم ہے. نیتن یاہو ٹرمپ دونوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ جنگ طول پکڑے. جے ڈی وینس چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی ایسے صدر کی حمایت نہیں کر سکتے جو پہلے آگ لگاتا ہے اور پھر دھوئیں کی شکایت کرتا. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے ہم امریکہ سیکورٹی فنڈز نہیں دیں گے. کیا امریکن نہیں سمجھتے؟ اس جنگ نے امریکہ کے امیج میں ڈنٹ ڈال دی. امریکہ کا وہ امیج نہیں رہا. امریکہ کا پرانا اتحادی یورپ اس سے الگ ہو چکا ہے. عرب اس کا نیول بدل تلاش کر رہے ہیں. تائیوان کا لیڈر آف اپوزیشن بیجنگ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. جنوبی کوریا اور جاپان دونوں مسٹرسٹ کا شکار ہیں. امریکہ کے سارے اتحادی اس نقطے پر متفق ہیں کہ امریکن امبریلا ڈیپینڈیبل نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنی چھتریاں خود تیار کرنا ہوگی. امریکہ کا سمندروں پہ راج تھا وہ نہیں رہا. اس کے بڑے بڑے شپ ڈیمیج ہوئے ہیں. کوشش کے باوجود ایران سے ہرمز نہیں کھلوا سکا. یہ سب دنیا جانتی ہے. ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ایران اکیلا نہیں لڑ رہا. ایران پشت پر چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے، اور یہ دونوں ایران کو جھکنے نہیں دیں گے. یہ جنگ بنیادی طور پر چائنا کے خلاف ہے. ایران کے تیل پر قبضہ کر کے امریکہ اس کی اکانومی کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. کی بھاری انویسٹمنٹ ایران میں ہے. جنگ طول پکڑے گی تو یہ دونوں پلیئر جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. اسرائیل اور امریکہ کی شکست یقینی ہوگی. اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تھینکس.